Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang sedang menonton. Apa khabar? Kita ada 3 mata yang sedang menonton. Boleh bantu saya share lagi pautan live kita pada pagi ini supaya lebih ramai rakan-rakan anda dapat join kita pada pagi ini untuk sama-sama dapatkan manfaat topik yang akan kita bincangkan, iaitu pasca COVID-19, be a boss or get a job. Bersama-sama kita hari ini seorang sahabat saya, seorang career coach juga akan bersama-sama kita pagi ini. So rugi ni kalau tidak join. So bantu saya share dulu, kita akan start tepat pukul 9.05 dan 2 minit lagi untuk laju-laju share lagi di grup-grup WhatsApp, di Facebook supaya lebih ramai dapat join kita pada pagi ini. Walau bagaimanapun, kalau anda ada halangan, kita punya pautan rakaman pada pagi ini tidak akan dipadam lah, akan ada di page ini, boleh akses di masa yang lain lah untuk orang cakap pulang gaji ataupun kejar balik topik perbincangan pada pagi ini. Okay? Di ruangan komen saya ada pinkan borang maklum malas untuk anda semua mungkin bagi feedback mengenai apa yang kita bincangkan pada pagi ini, ataupun ada soalan-soalan yang mungkin tidak sempat kita jawab pada slot ini, boleh ajukan di situ dan kita akan respon secepat mungkin. Okay? Ya, terima kasih. Kita ada 7 sudah mata yang sedang memandang. Topik pada pagi ini macam biasa-biasa, tapi speaker yang kita jemput ni bukan biasa-biasa. Sebentar lagi saya akan jemput sahabat saya ni masuk. So share dulu, kita ada 1 minit lagi. Okay, share dulu. Mungkin yang ada ni boleh komen, adakah suara saya jelas, video yang anda lihat okey, tudung saya kalau ada mereng ke sengit, kalau kita sengit sebab tadi driving pergi office macam terbang-terbang saya rasa, takut lain pula rupa kan gelang kabut ni. Okay, so apa khabar anda semua yang sedang menonton? Kita masih lagi dibelenggu isu pandemik COVID-19 ni, masih ramai yang ada cabaran cari kerja, so kita bincang-bincang secara santai bersama seorang sahabat yang saya jemput pada pagi ini untuk mengupaslah topik ni lebih mendalam begitu. Okay. Sementara tu mungkin yang ada hadir bersama belum isi poll, kita ada share sebelum ni, dalam seminggu ni kita ada share poll untuk kita buat survey lah, sama ada rakan-rakan prefer to be a boss or prefer to get a job. Maksudnya sama ada business ke ataupun buat gig ekonomi, okay. So 9.05 minit, ya saya jemput masuk sahabat saya, Cik Nur Iman Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Fatihah, boleh dengar? Cantik pula background tu Kak. Alhamdulillah, terima kasih untuk pengetahuan. Ini adalah pemandangan pantry pejabat di sektor jadual pelajar UMS Kampus Antarabangsa Labuan. Okay, so untuk pengetahuan para viewers, sahabat saya Cik Nur Iman Rizal, seorang pegawai psikologi kanan di UMS Kampus Antarabangsa Labuan. Mungkin kalau ada yang menonton ni, kita punya pelajar ataupun graduan di UMS kan, mesti kenal dengan Cik Iman ni lah. Kita punya orang kuat di Kampus Antarabangsa Labuan. Okay, so terima kasih Cik Iman sebab sudi bersama kita pada pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih Puan Fatihah atas jemputan. Saya sangat teruja, sangat berbesar hati untuk bersama-sama Puan Fatihah dan juga Pusat Kerjaya dan Alumni lah di bawah anjuran PKA pada pagi ini. Ini adalah jemputan pertama saya ni. Pertama ke pula ni? Kita selalu berkolaborasi tapi mungkin ini first time atas platform Pusat Kerjaya dan apa ni, Bangunan Usahawan dan Pelajar. Nama baru ni panjang sikit, kalau mau sebut kena tengok langit dulu. Okey, Puan Fatihah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah.
kita masih ada penggiliran kan, sunyi-sunyi ni office ni. Nanti kalau semua balik lagi macam dulu baru meriah sikit. Okay, so tanpa melengahkan masa, Cik Iman, kita mungkin boleh teruskan kepada topik perbincangan pada hari ini, iaitu pasca COVID-19, be a boss or get a job. Okay, so tanpa melengahkan masa, PKP mempersilakan Cik Nur Iman Rizal untuk meneruskan topik perbincangan pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Puan Fatihah, Puan Moderator. Okey, topik hari ini be a boss or get a job. Jadi ini adalah satu topik yang menarik dan satu persoalan yang very intriguing untuk direnung-renungkan. Tapi sebelum itu, boleh kita tengok dulu Puan Fatihah result poll yang kita telah boost tu, Puan Fatihah? Boleh, sekejap saya share. Apakah hasilnya? What is the result of the poll? Saya tunjuk terus dekat sini lah kita punya hasil survey melalui Google Form beberapa hari ni lah. Boleh nampak ya Cik Iman ni? Boleh. Jadi ini dia. Okay, majority of the respondents memilih be a boss, okay, sebagai pilihan. Dan kedua, dia dua-dua boleh ya, it does not matter. Dan ketiga tu dia memilih untuk getting a job. Jadi yang be a boss ni dia masuk ke dalam business stream ataupun keusahawanan, entrepreneurship. Yang 22% tu getting a job tu prefer to work in organisation ataupun climbing the corporate ladder lah. Okay, and then the second category tu dua-dua pun dia boleh. Jadi based on poll ini, jadi saya percaya bukan setakat mungkin ada yang mengikuti di luar sana dan juga responden yang memilih ini pasti ada valid reasons masing-masing di sebalik pilihan itu. Jadi sebelum kita bercerita lanjut, mengupas lanjut topik hari ini, saya share dululah perjalanan kerjaya saya supaya dengan harapan some of kita punya viewers atau listeners di luar sana boleh relate lah. Mungkin ada yang persamaan dengan saya kan. Jadi tapi sebelum menceritakan saya punya early and humble beginnings, currently saya ni sekarang ni berkhidmat di Kampus Antarabangsa Labuan, jawatan sebagai pegawai psikologi. Mostly my job task adalah counselling, bimbingan motivasi dan kerjaya, dan juga currently sedang leading sektor haiwan pelajar lah. Jadi the Department of Student Affairs Department. Jadi sudah 16 tahun bekerja di UMS Kampus Antarabangsa Labuan. So that is my current job status. Okay, so jadi to begin with, pertama sekali berkenalan dengan saya. Saya ni adalah local Labuan, anak jati Labuan. Okay, very local lah. Very local ni maksudnya sejak kecil di Labuan, daripada sekolah rendah from primary to high school and all throughout. Siapa yang pernah berada di Labuan tahun 90-an ataupun pernah dengar pasal Labuan, so you can imagine. So these are the times where dia bukan juga, dia masih menuju ke zaman, belum lagi lah, baru memula-mula ke zaman IT lah. In other words, handphone masa itu tidak ada, komputer pun tidak ada, apatah lagi laptop. Jadi as my teen years, so I've always dreamed of becoming a psychologist, and how I visualize myself to be so indulged in my career life doing anything that is psychology related. So dia punya visual kerjaya dia begitulah. And since my teen, I've always loved in my freedom. I value much my freedom and was very determined in making sure that I seize my dream. So jadi coming from a small town, Labuan, so maknanya I have a big dream to pursue. Jadi during my SPM years, I bersungguh-sungguh for my SPM untuk boost my grades, especially dalam science and maths.
Jadi untuk requirement degree di dalam psikologi, subjek sains dan maths tu adalah benda-benda yang sangat penting lah, mandatory. Jadi anyone yang berada di luar sana yang mempunyai sama seperti saya, I had difficulty dalam science and maths. Mungkin anda akan merasa perasaan saya bagaimana berusaha untuk maths dan sains tu, the struggle is real, okay? Jadi if you know what I mean. So dipendekkan cerita, Alhamdulillah, I got my dream, a degree in human sciences, majoring in psychology di UIAM, Universiti Islam Antarabangsa di Gombak, Selangor. Jadi never have I travelled so far outside of Labuan since 1997. Pergi Kota Kinabalu pun boleh kira lah 1-2 kali, apatah lagi Kuala Lumpur. So I did in 6 years di UIA, 2 tahun matriculation and 4 years degree, and Alhamdulillah saya survive 6 level bahasa Arab yang mana it was a mandatory graduation requirement. Jadi after my graduation was in 2003. Okay, I took some part-time jobs in KL until my graduation lah. Maknanya kena kumpul duit dulu sebab graduation juga memerlukan kewangan kan. And I love the life, I love the working life. It suits my direction and dreams at that moment. It was not related to psychology. Saya punya part-time job ni mula-mula as a receptionist dalam legal firm, and angkat telefon, lepas tu buat filing. Kenangan tidak boleh dilupa apabila saya fax, bos saya marah sebab klien cakap fax tu kosong. What happened was dokumen tu terbalik. Jadi itulah. Jadi kan memang kena marah. Jadi next I did administration job dalam satu IT company yang serve for the government. Jadi in 2004 I had to come back to Labuan. My family called me up because saya kan masa tu dibesarkan dan tinggal bersama arwah datuk saya. So ketika itu my grandfather was ill. Okay, dia menghidap stroke. So my difficult road begins. Okay, so I was home with not more than 1,500 cash in my bank. So itu cun-cun daripada duit gaji, and I supported my own expenses through my graduation until I coming back to my hometown in 2004. Guys, bila saya balik, I was jobless, okay? Tidak ada safety net, sebelum balik tidak fikir pun cari kerja, okay? All I did was balik terus macam tu. Jadi dalam proses pencarian kerja itu, okay, tidak susahnya mau dapat internet pun pergi cyber cafe. Jadi bayangkan Daily Express, okay, newspaper Daily Express tu was my Clio magazine. Kalau masa student, Clio magazine tu lah magazine saya kan, magazine hiburan. Tetapi when I was jobless, Daily Express tu adalah saya punya bahan bacaan utama because I was orang kata indulge looking for job. Okay, it was related to my degree di Labuan. Tapi unfortunately di Labuan ketika itu sukarnya untuk beroleh jawatan atau kerja related to my degree. So kalau you talk about my degree, okay, mostly you become a pegawai psikologi, a counselor, coach dalam Kerjaya kah? But nothing whatsoever. There was no job offer. Jadi kan, okay, bila tidak ada kaitan dengan degree, so I look for, okay, let's see for mungkin position dalam business administration yang tidak orang kata yang under my qualification, maknanya at entry level, SPM level, begitu kan. Even jawatan tu pun dia di Labuan ini dia terselit-selit juga. Perlu ada at least human resource degree, business admin diploma ataupun accounting. So jadi memang tidak ada accounting. Jadi kan what happened to me was there were countless of resumes and application letters that has been delivered. Okay,
Jadi I send a lot of juga blind applications. Blind applications ni maksudnya kepada syarikat-syarikat atau company yang tidak ada job advertisement but you just try your luck. Jadi there were so many letters sent and nothing that returns except one daripada Nexus Karambudai. Jadi satu jawapan but it's a declination letter, surat duka cita, but I'm still very thankful for their kindness to return. Okay, to return a response. Saya sangat hargai. Jadi kan lama kelamaan slowly it became an agony, you know, being jobless kan, and you at the same time juga when you keep in touch dengan your friends kan, you punya friends are already working and making a living. Jadi in my condition masa tu kan, cash is slowly getting low, you know kan. Saya balik dengan 1,500, bayangkan kan, as the days and months and weeks and months go by, cash is getting low and I haven't gotten any calls or offers. Jadi banyak mohon tapi tidak ada yang reply ya. So this is my dear graduates especially, this taught me a very important lesson. Okay, and masa tu kan saya terfikir it was pointless to blame my early teachings. So I was raised by my grandparents kan. Jadi what was missing was the importance of savings. Jadi di sini saya akan tekankan kemudian, but saya akan tekankan juga now, okay, pengurusan kewangan dalam survival hidup, okay, mesti ada saving. Savings tu sangat penting. So I came late at the age of 25 to realize this. Jadi for those of you out there, okay, saya highly ingin tegaskanlah kan, based on pengalaman, susah kalau tidak ada savings ni. Jadi menabunglah savings walaupun amount dia kecil kan macam mana, but you should start saving kan. And then kemudian one day, okay, sudah lama tunggu tu kan, you tahu dia macam semakin stressful and frustrations and you worry kan. Jadi one day I decided to try something that I have never planned in my life, nor thought or believe I can do. Jadi cuba teka, selling something. Okay, kita fikir untuk sell something dengan duit yang ada tu kan, berapa puluh ringgit tu kan, apa yang saya boleh buat. Jadi sell something. So cuba teka, what was my business? Okay, my business was, okay, it was saya jual sandwich. Okay, sebab saya tahu buat sandwich and I know sandwich saya sedap. Okay. Kat bakul di sini ya. Okay, and masa tu kan I used to hang out di kedai makan, my bestie, Rayaniti Kamis, at dia punya bowling center. Okay, it's not her bowling center. Dia punya family dapat tender untuk restoran the bowling center. So masa tu kan I saw this tray of kuih. So di situ kan ada orang tinggalkan nasi lemak kan, kuih where people live there to sell. Jadi masa tu kan saya terfikir, why sandwich kan? So jadi something I know I'm good at. Jadi mulalah belajar, bangun subuh, buat sandwich, bungkus dengan plastik. And then kan my bestie cakap, wow, seksinya sandwich kau ni. Sedap tapi bungkusannya ketat. Jadi baru belajar. Jadi hari-hari kan, kamu bayangkan kan sandwich tu kan bila dibalut kan dia orang yang tidak pernah membalut sandwich, jadi boleh bayangkan lah kan bagaimana rupa sandwich tu. Sangatlah amatur, tetapi it wasn't long. My sales pun was not more than 20 ringgit a day. Kemudian I started to work part-time at the shop as a cashier, shop assistant. Okay, I did that, ambil order, do dishes. Then for about 3 months, I got a job, data entry clerk di Maybank Life International dengan salary RM600, net RM520 after SOCSO and KWSP. So I quit that job because it didn't fit my working values and I wasn't that happy working there. Back to jobless. So one day I tried one more luck. Okay, ini luck, ini memang gamble habis lah ni kan. Approaching a learning center academy. So jadikan saya sudah ada resume yang sedia ada. Jadi saya ubah saya punya resume
to focus on the strength in teaching, and saya fikir masa tu what to sell. Jadi what to sell, saya fikir-fikir, okay, if I want to teach, maths definitely no. So jadi masa tu saya fikir, okay, I will teach English. Walaupun tidak ada TESOL, but I said I can do this. Jadi kan masa tu kan, in my thought kan, trying to break my comfort zone and trying to apa orang kata, break the barrier kan, saya terfikirkan, serius ke ni ya? Saya cakap, what I was about to do was my first time approaching an employer face to face, and kedua, memang is a gamble for no job masa tu, and tiga, gathering all that I have to convince. I know what I was about to get through is to, orang cakap, guna sepenuh tenaga saya to influence and to convince that employer, okay, to accept me to work in that company. Jadi kan, of course saya terfikir dalam fikiran saya, ini memang proses angkat bakul ni, because betul-betul berhabis mau sell yourself kan. Jadi kan, what I did approach, I made an appointment and I approached, and saya bawa my resume. I even did some orang kata a mock outline, a dummy module. Jadi they listen. Alhamdulillah, thank you so much to my dear my orang kata bekas majikan dahulu, Puan Dayang Roshima, if you are listening. She did listen. Thank you so much for listening and giving me the chance. However, at that time, she declined me. Sebab masa tu there was no vacancy. They already have sudah cukup instructors masa itu. Jadi, I have tried and I have been waiting job offers every day. Jadi kan masa tu the only thing I have is sentiasa bertawakal dengan Allah sajalah. Until a month after that, I receive a call. Diorang bagi tahu saya that current is the same learning center that I approach. Bagi tahu dia punya current English instructor was only for a month. So the vacancy for English communication class for adults, for working people, masa tu Jabatan Bomba, it was vacant. Jadi they offered me, I signed a contract for 1 month. Then I was in a job. So I got a job. Jadi kan alhamdulillah, so masa tu I started building my resume kan in teaching, and slowly what happened was when my contract was nearing to end, the Jabatan Bomba itself, dia punya ketua jabatan wrote a letter to the learning center manager. Dia request untuk terus kekalkan saya to be the instructor. Jadi macam itulah bermulanya, and once dia punya kursus tu in only 3 months teaching, then after that rezeki dia start datang masuk, walaupun payment dia tidak banyak, tapi I was started to being offered to become a tuition, mengajar tuition untuk UPSR, and then slowly my resume is, orang kata, it's being upgraded kan. Lama kelamaan, tidak lama lepas itu di Labuan ada satu college dibuka. Okay, college, was it Sarah College masa tu. Jadi I was offered to teach dalam organisation behavior. Jadi dalam 2 bulan masa tu, and then dapatlah panggilan interview di UMS untuk jawatan saya sekarang ini. Namun begitu interview tersebut, saya punya pengalaman, saya rasa macam nerve-wracking. 1 hour saya rasa dibelasah di dalam interview, yang mana saya cakap, oh my goodness, dapat ke tidak ni? Rupa-rupanya dapat. Jadi begitulah saya punya perjalanan kerjaya. Jadi kan, after 16 years of working experience under an organization, under this organization, serving student as our primary customer and client, I can say that I am happy with my job. And along the way, there is a hint of ideas of exploring into business. Jadi kan bila sudah lama-lama bekerja ni kan, semakin berumur, semakin berpengalaman, semakin matang, saya nampak macam wah, hati terbuka untuk bisnes. Jadi anda yang berada di luar sana, agak-agaknya, do you think saya ni seorang corporate worker ke ataupun business person? Any guess?
So jadi relating and sharing to my story, my experience, how about you? Okay, bagaimana dengan anda di luar sana? Okay, you boleh comment anytime. Okay, how do you know, dalam menentukan soal pilihan kita kan, be a boss or get a job. How do you know which one is for you? Kan? Especially kan sekarang inilah kata Puan Fatehah kan, dia pasca pandemik kan. Jadi how do you know which one is for you? Macam situasi saya, I've always picked to become a corporate leader, maknanya getting a job, that was my choice. Tetapi disebabkan a certain condition, while waiting for that job, I have to indulge in business. Maknanya masa tu freelancing lah kan, ataupun dulu-dulu lagi rupanya sudah terlibat dengan gig economy, but during that time the term was not coined, it was not coined kata popularly lah sebagaimana ianya sekarang ni sudah menjadi current trend kan. Jadi okay, so jadi how do you know that? Back to the question. So relating to my experience, so dia macam ni, I had in my mind of getting a job, becoming a corporate employee. Kalau you follow dari tadi lah kan. But in order to achieve that, my survival was at stake. Sebab dalam you proses menunggu tu kan, dia macam-macam cabaran. Sama ada you do not qualify, your qualifications do not fulfill kehendak employer, ataupun tidak ada vacancy, ataupun you know what you want tapi mungkin you ada family constraint, you tidak boleh travel. So there are many reasons kan, tapi somehow the important thing is kita punya survival. Jadi in my case juga, in the early beginnings it was such a shaky road, my survival was at stake. Jadi from the mindset of getting a job, I had become someone yang exploring the idea of starting a business walaupun ianya kurang berjaya and saya kurang fokus. It's only like 1 month of trial. So anyway, you do anything untuk pastikan that you survive dalam hidup. Sebab kalau you kurang, kalau kita tidak ada tempat bergantung, kita lah orang yang menjadi pergantungannya. You have to think of many things. Jadi kan, so jadi apa yang berlaku was, walaupun sandwich kan, and sekarang ni dia many things. Dia bukan setakat sandwich, tortilla, biscuits, cookies, so many things kan, sambal. Jadi the point is selling your own product. So jadi masa tu I became my own business. And this has opened up to another opportunity of something else. And slowly it helps to develop my resume into something that helps me through the job process. Nampak tadi pergerakan dia, mindset of getting a job, in order to survive, gig economy, you become a freelancer, you start buka you punya business kan, walaupun kecil, and then from there you build your resumes, you jual you punya own product, you yourself is your own brand, and it opens up slowly to from one door to another. Kan nampak tak di situ dia punya perkembangan. Jadi in other words, for my situation, be a boss or get a job, it became an interchanging process. Maknanya dia adalah satu proses yang saling berkait. It complements each other in each stages. So jadi itu is how the summary of saya punya perjalanan. And I hope along the process yang saya share tu, ada yang boleh relate lah kan? So for those who are listening and watching this out there, I believe you are coming from diverse background, situation, advantages, dilemmas. You have multiple talents and interests and plans. In order to grasp a comprehensive knowledge in the corporate ladder or business,
Tidak kisahlah sama ada you want a corporate ladder, you're climbing towards there, or you want to start a business, become an entrepreneur. Okay, it needs to discuss this topic further apart from this session of discussion. Okay, topik ini perlu juga disokong oleh people, other speakers coming from the entrepreneurship field, daripada financial management field, daripada talent management field, job recruiters and so on and so forth. Okay, sebab topik ini sangat luas dan dia boleh dibincangkan oleh multiple people, multiple professionals or experienced people coming from different angle. Jadi saya harap Puan Fatihah and PKA akan dapat meneruskan rentetan daripada talk ini. Jadi what I'd like to emphasize under this discussion today is about the essence of survival. Jadi especially walaupun ketika saya itu kan zaman 2004 tidak ada pandemik, tapi masing-masing kita punya era ni masing-masing ada dia punya cabaran and dia punya difficulties kan. Tetap juga dia perlu ada survival. Jadi kan whether you plan to land a job in the corporate ladder nor starting a business or currently working for a company and you feel like you like a career change, or you might be a student who will graduate soon and is concerned what will your future hold, or something that has happened and your current survival is at stake, you will eventually come to this particular road called the survival road. Okay, survival itu sangat penting. Jadi kan, take my early beginnings as example. Okay, can you analyze, okay, what could I improve in the process of my early job seeking days? Okay, boleh tidak kamu tengok di mana kesilapan saya dalam memulakan bisnes ataupun di aspek manakah yang saya boleh bantu improve myself. Okay, jadi kan, how many ways can I improve my small sandwich business? Okay, some of you find these answers like I did. Okay, dalam proses kita punya survival kan, from the shaky road until you finally dapat you punya platform establish kan, akan ada melalui moment-moment ni lah kan. Jadi ada yang blindly, maknanya it's by coincidental experience, maknanya you get there, you survive, you do whatever, cuba ini, cuba itu, trial, so you finally got there. Okay, jadi rather than you eventually boleh reach that, I believe, because kita ni kan manusia, we are born with one instinct. Survival instinct is natural. And salah satu lagi, we also born with resilient. Jadi kan jangan risau, macam mana pun kita ni ada cara untuk adapt dan juga orang kata cekal dalam menempuhi kan apa yang saat-saat yang kita alami tu. Alhamdulillah, thank you. Ijaz, Awang, terima kasih. Kita boleh saling bertukar ni kan, okay? Bertukar experience. Jadi saya share di sini supaya this is what daripada apa saya punya pengalaman, what I really believe kan, supaya dalam kita punya survival process tu kuranglah orang kata the blind, kita cuba-cuba tu, tapi kita sebab sekarang ni kita in the middle of survival kan, and kita tidak tahu mana kita mau how do we are going to get through the day kan. Jadi first of all, especially bakal graduan, okay, ataupun yang baru saja graduation, okay, ini sangat-sangat penting yang saya belajar lah kan. Jadi pertama, knowledge and knowledge. Pengetahuan itu sangat-sangat penting. Jadi kan macam saya tadi tu, macam mana pun tergapai-gapai, tetap juga mencari informasi dan mencari pengetahuan kan. Daripada pengalaman tu akan menjadi satu pengetahuan. Tetapi itulah, I learn in a very challenging and difficult way. Jadi what drove in my career pursuit was to achieve what I visualize. Masa tu kan, macam mana saya membayangkan kerjaya saja was angan-angan saya tu. My visual of my dream and my freedom and independence, that's enough. Jadi kan, so you see the shortcoming
saya melihat the shortcoming of this visualization in my career planning in the beginning was apa saya bayangkan ini was only good enough for my academic purposes. Okay? Jadi kan it was only lasting for my academic purposes. You want to do a degree in psychology. Okay. You want to become orang kata I want to work as any job career in psychology field. Done. Tapi kan matlamat itu hanya cukup untuk serve the academic purposes. Jadi orang kata kan dia punya goals tu only macam limited. Sepatutnya there should be a series, beberapa series of goals, small goals leads to a small plans and then to another bigger plans. Jadi dalam erti kata lain, dalam kita berangan-angan dan visualizing kita punya career, kita mesti fikirkan juga pecahan-pecahan dia tu. Dia punya small goals, the short term goals, the long term goals, the goals that people have been talking about. Jadi kalau anda mempunyai cara anda sama macam saya tu kan, dulu-dulu kan, muda-muda fikir about freedom, about dreams, but it only enough for my academic purposes. Jadi makanya sebab itu after I graduated, dia macam tergapai-gapai. Because that's it, tidak ada plan B, tidak ada plan C, kan? Jadi when this situation changes, I got no more moves. Okay, so jadi pentingnya di sini knowledge, you perlu knowledge, okay, supaya you boleh membantu macam mana you nak create goals, macam mana kenal pasti goals, kan goals ni ada banyak goals kan, small goals, okay, short term goals, long term goals, one small goals that leads to a bigger plan, bukan setakat for your graduation, bukan setakat achieving a 3-pointer, but the life after that. Jadi dia jauh ni kan, dia punya perancangan ni. Jadi itu satu ni lah. So jadi ini khas untuk saya punya fellow students, okay, yang masih belum graduate. Ini belajar daripada pengalaman saya. During my university life, I was so focused on my academic works. Okay, I was only a passive club members. Okay, masa tu saya punya club kompang, club aikido, pergi kursus yang diwajibkan, okay. Tapi pergi konsert, pergi performance, pergi pasar malam, kan? Okay, jadi macam tu. Jadi sebab saya tidak masa tu, saya fokus on saya punya pointer. Jadi, you see, this is my regret, yang mana bila saya tidak ambil peluang yang disediakan oleh universiti ketika itu, kita ada guidance and career counselling unit, tidak digunakan, kan? Lepas tu, ya Allah, apalah yang saya buat, tidak perasan pun ada seminar kerjaya. Jadi kan kalau saya perasan benda-benda ni, tidaklah saya belajar menulis resume daripada internet yang mana ketika itu saya membayar masuk di cyber cafe. Jadi nampak kan? Jadi alhamdulillah, you as a university student dibekalkan dengan wifi. You can access this anytime. Jadi sebenarnya banyak yang kita boleh perolehi daripada zaman universiti kita kan. Jadi jangan cakaplah part-time job memang tidak ada lah ketika itu. Okay, knowledge pertama yang you mesti cari kan, pertama-tama is you must understand yourself. Okay, what do you want for your career? Kan, ini kita bercerita tentang perancangan kerjaya. Mesti kenal diri. Okay, what do you want in your career? Kan, how do you plan to keep yourself survive? Okay, macam mana you punya macam mana you nak survive yourself, bagi diri you, orang kata by the end of the day kan, what are you going to do for a living kan. Kemudian what are the high income skills you need to get yourself prepared for. Okay, preparation kan. What working experience you need to gain in order to get yourself there. Jadi ini saya kaitkan balik tadi dengan making goals, making small plans in order to reach the bigger plans. Okay, build small goals that leads to a bigger goal. How do you do that? Ini mesti fikir back to finance. Okay, how can I financially survive during a shaky journey?
Ini mesti fikir sebab this is your plan B, is your plan C, okay? Okay, how can you better prepare yourself with the help? Okay, maknanya macam mana kita boleh bantu sekarang ni kan? Saya percaya memang ada ni sebab it's natural instinct, sebab bila kita punya survival at stake, we start to get it going kan? Jadi jangan rasa alone in this journey macam saya tu very alone kan? Jadi get satu kan, kalau you are in a university, kalau you are a student ataupun you alumni, get a professional help. Cuba cari, you book an appointment dengan you punya counselor kerjaya tu atau you punya career coach tu, atau di mana-mana lah you berada, you boleh dapat ini free. Lebih-lebih lagi pandemik ni kan, sekarang ni kan dia ada telecounseling kan, you can get it for free. And counseling ni tidak semestinya you dapatkan nasihat about problems kan, and then anxiety ke whatever, stress, but you can also contact your fellow counselor. Pergunakan kemudahan yang ada ini untuk dapatkan coaching kerjaya. Okay, jadi ini saya rasa Puan Fatihah boleh bantu Puan Fatihah. Nanti Puan Fatihah boleh bagi input lah kan. Alright, jadi it's very accessible nowadays kan. Jadi ini satu tips lah secara free macam mana, sebab kalau you approach kan kadang certain companies di luar sana kan, sometimes you need to pay, ataupun kan kadang you tengok YouTube tapi YouTube ni tidak ada one and one. Sometimes YouTube ni kan, okay, please subscribe to my channel. Okay, syok-syok kita dengar ni kan, inti-pati dia kena subscribe, jadi inti-pati dia kena beli buku dia, inti-pati dia kena register dia punya monthly subscription. Jadi mungkin itu kita tengok kita punya capacity, kita punya income, tapi the most free way you go to that telecounseling, you go get that career coach. Okay, jadi kan you want it free, you contact mereka secara email, okay, dalam IPT atau IPTS kan, you boleh ambil ujian personality. Okay, ujian personality ni banyak. Okay, dalam personality ni ada ujian-ujian yang menentukan you punya personality and you punya kerjaya dan environment yang berkaitan. Jika tidak pun you boleh dibantu mengenal pasti apa you punya strength. Kan macam saya kata tadi kan, high impact, high income skills. Jadi career coach akan bantu you tu. Okay, jadi consult you punya strength, and then di situlah you mula merancang goal ni apa, macam mana kan. Okay, join seminar. Okay, from one seminar, kalau kita join, kita tambahkan kita punya knowledge. From one seminar, it would lead to another package of knowledge. Jadi di sini banyak saya bercerita, knowledge tu penting kan, sebab kita perlu tahu, sebab in the survival world out there, kadang kita tidak tahu information apakah yang bagus ni sebenarnya, what information is reliable. Kadang kan in a bad situation mungkin kita takut kita tersalah pilih, kita tersalah nasihat kan. Okay, kalau tidak profesional, dapatkan kalaulah selain daripada profesional, kita boleh dapatkan juga perkongsian ke sharing daripada seorang yang betul-betul reliable untuk dijadikan sebagai teladan atau contoh. That one mungkin someone in the family kan, your uncle ke, your own father, anyone, your teachers, anyone yang has been through the difficult times and boleh bagi kamu a very reliable nasihat. Itu pun sudah memadai to at least you dapat sesuatu kan, knowledge. And then secondly is to get yourself trained and gain experiences gradually. Maknanya you mesti dapatkan diri you sentiasa latih. Train yourself to write resume. Okay, train yourself for public speaking. Okay, train yourself for negotiating skills. Okay, networking skills. Okay, kalau anda ni kan dalam dunia bisnes lah, katakan bisnes ke corporate ladder, tak boleh juga seorang-seorang. Because kalau kita prefer seorang-seorang, sebab bila kita berinteraksi kan dengan customer, kita perlu komunikasi yang baik kan. Alright, how to achieve this? Okay, you join programs. Okay, program yang specifically ke arah that teach you macam mana you boleh improve you punya skills kan. Ataupun organize events. Dalam proses kemahasiswaan kan, bila belajar organizing an event,
Jadi maknanya itu adalah satu pembelajaran yang skill yang you dapat daripada pengalaman. Jadi macam-macam you belajar untuk merancang, planning, financial management, okay, you deal with community engagement, and then slowly you build up confidence. And of course dalam proses organizing event, the essence itu adalah cabaran. Okay, cabaran. Memang akan ada cabaran. Jadi memang akan ada tekanan dan cabaran. But the important thing is how you learn and how you deal to overcome with the cabaran. Itulah yang akan mematangkan kita dan menaikkan kita punya confidence level. Alright? Jadi apabila when the time finally comes, when you finally out there, okay, to get into the job ataupun trying to build your business, okay, you tidak sedar actually this experience sebenarnya dia ada orang kata proses transfer of learning, kan? Jadi maknanya you orang kata kurang kekok, macam orang bilang berbanding yang tidak ada pengalaman, mau buat budget pun susah, kan? Macam mana kita mau influence, mau approach people pun macam mana, kan? Macam saya punya situasi tadi tu. Apabila tidak ada iklan, kita terpaksa approach orang. Macam tu kan. Malu tu kan rasanya. Never been, tidak pernah ada pengalaman. Jadi communication skills tu is very important, and confidence level, and orang kata kudrat untuk mengatasi cabaran dan debaran tu penting. Kan? Okay, jadi nampak ya di sini you need to get yourself train. Okay, get a part-time job. Okay, tak kisahlah. Okay, do something you can gain experience that could increase your knowledge and skills. Alright, learn to make resume from online. Macam saya, I Yahoo it from the internet. Tidak ada mentor. Baca, faham, cuba trial error. Okay, ada yang common macam saya ni kan. Okay, resume writing is a must learn knowledge, and so does business proposal writing. Jadi ini kena belajar. Okay, sebab if you're into business, writing a proposal ni adalah salah satu skills lah. Okay, ini yang saya sering nyatakan tadi. Bila kita sebut tentang gig economy kan, bila sama ada you really choose to start a business ataupun you macam saya, you're waiting for a job. Okay, ini saya kena tekankan, build your skills and talents. Your skills and talents will be your survival brand. Okay, tadi kan you have knowledge kan, you have learned to discover your strength. Okay, your strength, what you're good at. Okay, you belajar how to improve and sharpen it more, so you turn them into your brand. Obviously, okay, in my case, okay, masak sandwich tu memang bagus, tapi kan obviously my case of packaging a sandwich was not my best skills. Mula-mula dia ketat seksi kan, lama-lama dia cantik lah kan. But making, okay, you can access sekarang ni banyak cara you boleh improve kan. You can access DIY, secara DIY kan, daripada YouTube kan, you boleh belajar. Jadi kan sekarang ni, this crucial part is to determine, okay, what are kalau kita tanya diri kita kan, okay, apa saya punya survival brand ni. Jadi kan kita survival brand tu sudah ada dalam diri kita. Kita ni kita punya brand sendiri. Jadi kan saya kasih contoh kan survival brand ni. Memasak. Ni memasak. Macam contohnya Hairul Aming, I think dia Instagram ataupun YouTuber yang bermula dengan, yalah dia punya passion, dia suka sharing memasak kan. Jadi lama-lama ramai followers sebab dia sekarang ni dunia IT kan, it's really mudah accessible. Lama-lama dia come up dengan dia punya produk. Okay, dia punya produk, dia jual sambal. Jadi ada juga yang kalau kamu ingat, people daripada YouTube sudah boleh buat duit. Tapi apa? So maknanya dia ketengahkan dia punya skills. Maknanya skills dia memasak dan berinteraksi itu adalah dia punya skills and dia punya brand. Jadi itulah dia punya survival brand. Makna mula-mula survival, it becomes an established career. Okay, satu lagi saya suka ambil contoh salah satu graduan yang saya kenal di Labuan ni kan.
masa dia student dulu kan dia banyak organize event. Jadi saya selalu bekerja dengan dia. Jadi kalau part designing poster, designing bahan, Adobe semua ni kan, so dia yang buat infografik. Jadi what happened was dia sudah graduate, dia balik ke Sabah. Jadi saya nampak dia mula menjadi seorang freelance di dalam designing. So itulah yang dipanggil sebagai orang kata gig economy is a choice of survival, yang saya rasa dia starting to be famous because you do freelancing. Okay, sebab maknanya kan dalam hal ini kan you create and you cari you punya market, you offer your service on online platform. Maknanya rather than you kejar orang and then bila you advertise yourself, actually orang get attracted and orang datang kepada kita. Tapi at the same time, of course, perlu ada usaha untuk networking. You must begin somewhere with a small group and then daripada small groups tu, you begin with a bigger target group. Jadi nampak ya, build your skills and talents. Anything is possible sebenarnya. Contohnya, okay, kalau anda seorang pelajar, okay, anda seorang yang suka mengarang, okay, you are very good in writing, you are very good in typing. Why don't you offer you punya skills tu to entrepreneurs out there, business people out there yang sekarang ni in need of someone yang creating diorang punya proposal. Okay, macam semalam I was just talking to kita punya fellow MPP. Sekarang ni kan proses kemasukan pelajar kan. We were talking just like chatting about this one ferry company kan, yang kita kena queue, beli tiket, lepas tu kadang queue lama-lama, lepas tu and then sometimes tiket tiada. Jadi saya cakap, you students kan, you IT students, you punya final year project, saya kata you have your own skills kan sekarang ni, you approach companies like this yang belum ada lagi kemajuan dalam IT. You offer them IT, you offer assist dorang dalam marketing, offer dorang satu sistem. So maknanya kan, it might be sama ada you diterima atau tidak, but important thing is you try, you get your proposal across. So jadi that is how you build your skills and you sell it. Macam saya punya contoh tadi lah kan, buat sandwich and you sell it. Jadi ada macam cara lagi kan. Boleh juga ada orang kalau minat mengarang, buat buku. Ataupun yang pandai melukis, cuba buat satu drawing book and sell it, publish. This is just an idea bagaimana sebenarnya kita sendiri ni is a survival weapon dengan membangunkan kita punya skills and talent kan. Jadi you get the idea. Okay, jadi kemudian adalah okay, must have, ya ini penting saya kena tekankan, mesti ada savings atau income. Jadi seawal-awalnya, seazali-azalinya mesti save walaupun sikit. Save lah sejak azali. Okay, jadi sebab kita ni, katalah kita tidak ada tempat bergantung kan. Kalau kita ada tempat bergantung pun sampai bila juga kita mau bergantung dengan orang. Bergantung dengan orang ni, bagi pandangan saya, kita kena bergantung dulu dengan diri sendiri. Sebab kalau kita sudah terlalu biasa bergantung, dia macam menumpulkan kita punya survival skills tu. Maksud saya tu menumpulkan tu kan, bila kita terlampau bergantung, contohlah kan, kita fikirkan sesuatu, kita rancang-rancang, kita rasa oh plan B, plan C, tak apalah, worst come to worst, minta mamak je lah duit. Begitu. Jadi kan bila sejak awal begini and then later kalau you di peringkat umur yang sudah lebih matang kan, apabila kita biasa tersepit je minta tolong sini, tersepit je begitu, kita tidak cuba buka kita punya mind tu kan, pecahkan ruyung tu kan, dan cari ikhtiar selain daripada plan B, plan C, plan D tu mama, plan B mama, plan C mama, plan D mama kan, duit mama, ataupun cuba cari cara yang mana while you are at it supported, cuba orang kata kadang kita satu tempat berteduh sementara, but bukan forever. Sebab kita perlu sharpen kita punya survival skill tu. Kalau tumpul, kita orang bilang susah. Bila susah kan, kita lagi susah. Kita tidak dapat adapt dengan apa tu situasi tu. Kalau faham kan maksud saya ni,
Jadi cuba untuk berdikari sebaik mungkin dan rancang sebaik mungkin. Jadi savings ni adalah sangat penting. Income, kita tunggu kerja perlu ada income. Kita mau switch jobs perlu ada income. Kita mau daripada current job pergi business pun mau ada income. Jadi satu, you perlu ada sifat menabung. Kedua, perlu dapatkan pengetahuan dalam pengurusan kewangan. Kan? Pengurusan kredit, pengurusan many things lah kewangan kan. Jadi those yang berminat ke arah bisnes tu perlu faham juga tentang pengurusan kewangan dari segi pelaburan. Get someone yang really bagus, yang bagus untuk give you the advice. Jadi kalau saya punya advice macam sekarang ni kan, okay, are you familiar dengan RAIS? RAIS application? So dia adalah satu inisiatif Bank Negara Malaysia bekerjasama dengan ASB, yang mana this application dia punya target adalah those people yang betul-betul orang kata low income tapi masih boleh melabur. How they do it is dengan bila you masuk saja apply kan dia ada ni, you ada RM10 di dalam tu, dengan RM10 you boleh melabur. And then kita kena daftarkan dengan kita punya debit card. So bila you spend, dia punya round up money. Bila kita spend daripada duit tu sikit-sikit slowly, katalah round up itu RM5, dia akan masuk balik pergi akaun pelaburan. So there is one way untuk you slowly save lah. Jika tidak, kalaulah ada yang di luar sana tu mungkin kan baru bekerja. Sekarang ni cuba try tengok tentang gold account. Kan ada gold accumulation program yang mana kita boleh menabung emas walaupun serendah-rendah RM100. Ini you kena check ataupun ASB. So ini kena tanya lagi orang-orang yang berpengalaman. You venture into it. Tapi macam mana pun sebelum you ke arah-arah itu mesti ada sifat menabung. Dan mesti ada cara menabung, ada motivasi menabung, ada disiplin menabung. Okay. Kemudian because this question answers how do you support yourself in the tough times. Jadi you mesti be creative, mesti tahu how to seek opportunity and be resourceful. Alright. Jadi this is the part where your survival brand yang saya cerita tadi kan, you punya skills, your survival brand does the work plus knowledge. This is how you get through kan. So do anything is legal and Sharia compliant to get yourself get through. Last but not least, okay, ini saya punya penekanan, apa-apa pun yang berlaku, so before you begin everything, you mesti ada positive mindset. Positive mindset. Sebab along the way, dalam proses kan, it's a shaky road, it's sometimes dia high, sometimes dia low, kan? Ada hari-hari good days, ada bad days, kita mesti ada, no matter what it is, dalam sama ada you dalam proses mencari kerja ataupun starting a business, pasti ada cabaran, pasti ada setbacks kan. Jadi mesti ada positive mind, belajar how to become positive. Sebab kalau kita kurang positif kan, kita kurang ni kan, jadi kita ada harinya kita terpaksa mungkin terjatuh, tapi kita kena bangkit balik. Jadi macam mana kita bangkit balik, macam mana kita berikhtiar lagi, macam mana kita push ourselves untuk tidak give up, datang daripada positive mindset. Okay, selain daripada diri kita positive mindset, surround diri kita dengan positive people. So positive people ni are the people yang boleh beri nasihat yang baik, yang boleh bagi good motivation, yang boleh bagi bimbingan yang baik. Kan orang-orang yang positif lah yang membawa kita bantu kita dari segi orang, bagi kita kata-kata semangat kan. Dan last but not least, okay, macam saya, I am someone who is I really believe in spiritual healing. I believe in spiritual. So one way to get through the day, orang katakan, when we have done everything, orang kata, okay, I did my knowledge, I gained knowledge, I trained myself, I built my skill, I approach here, I approach there. So you sudah banyak mencuba kan, tapi you masih menunggu kan bila lah the time comes ni kan. So it leads back to you punya spiritual self. Jadi mesti ada satu kedamaian di dalam hati. Okay, our religious teaching say that pertama dia mesti dapatkan daripada niat yang baik.
okey, tujuan yang baik, rezeki yang baik itu datang dari niat yang baik. Cuba rezeki yang halal, along the process elakkan daripada menipu, okey. Buatlah kebaikan sebab orang kata rezeki yang apa, a blessed, apa orang kata, a blessed life is datang daripada yang blessing, maknanya kita kena buat dengan cara yang betul. Okay, sebab punca rezeki tu datang dari mana? Daripada satu kuasa, okay, provident, provident pula, satu kuasa yang Maha Esa. Jadi kadang kan kita dengar macam-macam sustainability kan issues, jadi kita perlu juga dapatkan satu blessing daripada kuasa lah yang Maha Esa. Okey, jadi Puan Fatihah, jadi itu antara benda yang saya tekankan. Okey, saya share di situ tadi bagaimana kita ni, sama ada kita ni sedang mencari kerja ataupun getting into a business ataupun towards entrepreneurship. Saya share perjalanan dia tu kan. So jadi in between the process, dia sebenarnya business ataupun corporate ladder, it's a interchanging. Tak macam mana pun sekarang ni situation dia mesti ada survival tu. Mesti kita kena kekal, siapkan diri kita macam mana how to survive dalam situasi yang mendatang lah. And bagi pandangan saya and based on my experiences, kita ni apa-apa pun datang daripada diri kita, kekuatan dalam diri kita tu, sebab kita mesti tahu kita lah yang kena perjuangkan. Dan yang saya share tadi tu adalah benda-benda yang saya nampak sebagai essence kepada survival itu. Okay, alright. Betul Kak Iman, Masya Allah. Perkongsian yang saya rasa banyak juga menjentik saya sendiri, rasa macam yang wah. Thank you Kak Iman for a very fruitful sharing yang sangat saya rasa banyak membuka mata kita punya inilah graduan lah, especially kan, supaya tidak bergantung ataupun orang bilang duduk menunggu nasib kan. Macam tadi Kak Iman cakap, saya rasa saya belum pernah rasa lagi sandwich Kak Iman ni, tahu macam wajib. Boleh, tapi jangan suruh balut. Jangan balut lah. So saya mungkin boleh highlight beberapa poin yang saya rasa tadi pada saya something yang saya rasa saya baru dapat. Yes, saya setuju dan saya rasa ini satu poin yang penting saya belajar pada hari ini lah. Satu, saya mungkin tidak melalui fasa yang begitu orang cakap mencabar macam Kak Iman, tapi satu yang saya belajar hari ini yang tentang we must have savings untuk kita dapat mengharungi cabaran-cabaran ke arah mencari kerja tu. Sebab sebelum kerja kita perlu belanja dulu, kita perlu melabur ke sana, melabur ke sini. Zaman sekarang mungkin kalau mau print out resume lawa-lawa pun perlu duit juga. So bukan setakat start cari kerja baru saving, di masa belajar tu duit PTM tu start lah simpan. Kita nak tahu kan berapa tahun lepas kita grad, berapa tahun kita perlu untuk saat-saat yang mencabar turun naik macam Kak Iman tadi. Okay, kemudian ya saya setuju bila Kak Iman sebut tentang how important to understand yourself before menerjunkan diri dalam mana-mana bidang. Sebab kita tidak mau kita terjun dalam bidang yang salah ataupun kita banyak buang masa di tempat yang tidak betul. Walaupun ya kita boleh cuba, tapi kalau kita kenal diri kita lebih bagus, kita tahu kelebihan kita kan, kita tahu kekurangan mana yang perlu kita top up, jadi kita akan lebih nampak jalan ataupun dapat berjalan dengan lebih cantik Mbak. Tidaklah orang bilang membabi buta begitu kan. Okay, itu poin yang saya rasa sangat penting tadi. So berbalik pada mungkin tadi Kak Iman ada sebut tentang peluang-peluang yang mungkin Pusat Kerjaya dan Pembangunan Persahawanan selalu hebahkan ni Kak Iman, kita tak putus-putus ni hebahkan. Saya rasa sistem pengesanan graduan SKPJ akan tutup dalam masa 2 hari lagi saya tak silap. Ini cabaran SKPJ ni satu untuk apa orang cakap lihat kedudukan UMS dari segi kebolehpasaran graduan, tapi sebenarnya sistem ini secara tidak langsung bantu kita untuk betul-betul tengok kita punya alumni ni, kita punya graduan ni di mana, sudah kerja ke belum. Kalau tiada sistem ni saya rasa pandai-pandai lah kamu cari makan di mana kan.
Bila ada SKPG ni sangat membantu, dan ke arah SKPG itulah kita bekerjasama dengan KPT, kita hasilkan beberapa program yang sekarang ni famous dengan Penjana. Kita diperuntukkan jutaan ya duit, UMS baru-baru ini dapat 1 juta lebih juga untuk program Penjana, macam-macam. Graduan, alumni saya rasa tidak putus-putus diberikan maklumat tentang peluang-peluang ini. Dan kebanyakan program Penjana, perunding unit amanah, eksekutif pemasaran bina rumah, gig ekonomi, usahawan menulis buku, macam-macam jenis peluang. Ya, usahawan menulis buku sangat menarik. Ya, baru kita selesai minggu lepas kalau saya tak silap, kursus dalam 5 hari. Terkadang ada orang degree, katalah degree dia counselling, tapi sebenarnya minat bertukang kan. Jadi it comes back to, kalau tidak dari you punya laluan degree macam you punya academic, kalau tidak bina kerjaya daripada you punya academic, you come back to you punya own self, you punya skills tu kan. Skills tu boleh upgrade, belajar lagi belajar, jadikan skills kita tu kita punya own brand. Macam sekarang ni hobi-hobi kan, hobi-hobi kalau kita luaskan lagi kita punya fikiran ataupun inisiatif kita, hobi-hobi ni sebenarnya boleh buat duit. Hobi tanam geladi, hobi apa istilahnya ni, ubah-ubah kereta ni, boleh buat duit, macam-macam. Macam tadi kita punya alumni Kak Iman sebut tadi yang pandai buat designing, bermula dengan tolong-tolong Kak Iman saja, dalam masa beberapa tahun dia boleh jadi sumber income utama dia pula kan. So kalau ada bakat, ada kelebihan, manfaatkanlah. Jangan menunggu macam zaman kita dulu ni, kebanyakan peluang ni official bah, iklan apply. Sekarang ni zaman serba mencabar ni, memang kena pandai tengok peluang-peluang lain sama nanti. Kadang-kadang tidak ada pilihan, you have to be the boss. Kena buat syarikat sendiri, kena publish sendiri, kena start sendiri. Betul, Puan Fatihah, connecting, kita coming back to about kita designing kan, one of the skill kan. Sebab apabila kita pandemik ni, dia punya job demand pun sudah berubah kan. Certain markets ada yang close down, but ada certain yang naik. Ada certain markets dia tidak beroperasi secara fizikal, but they go back to maya. Jadi kalau saya yang ada kemahiran dalam marketing, writing marketing, designing, saya akan kejar this company yang go to online. Sebab they are definitely seeking for web programmers, they are definitely seeking for customer service kan. Customer service yang you know, tele customer service kan. Kadang kalau kita ada masalah dalam website. So these are the people yang you know, these designers, programmers kan. And these are the people yang akan support pembangunan syarikat yang daripada fizikal, dia come back to this online. Jadi mesti ambil this opportunity. Macam saya kata, kadang-kadang dia tidak advertise, tapi you kena cuba, you punya nasib, you approach dorang. Kalau tidak approach dorang, you advertise yourself. Dia macam begini Bapak Fatihah, saya mau tambah sedikit lah kan. Macam contohnya kalau kita mau tangkap rama-rama, hari-hari kan kita tangkap rama-rama, kita bawa net kan, kita cari pergi sini, pergi situ. Jadi bila bila hari malam tiba tiada rama-rama sudah. Jadi besok kita continue lagi cari. Jadi instead of kita mencari rama-rama, kita cuba bangunkan sebuah taman, kasih invest tu taman bunga yang cantik, yang subur. Rama-rama datang. Nak kisah malam tiba, esok pagi insyaAllah rama-rama datang sebab garden sudah ada di luar. Itu saya punya perumpamaan lah. Jadi instead of kita yang pergi mencari, kita juga kena develop sesuatu macam saya cakap tadi tu. Kita attract people, kita yang attract dia. So it work both ways. Tapi slowly benda ni dia tidak berlaku sekelip mata macam tu. Sebab setiap segala itu berlaku proses. Macam kalau dengar cerita saya tu kan, kalau kamu tengok saya sekarang ni, nak sangka pula pernah jual sandwich kan. Jadi pernah melalui orang kata stresnya, tiada kerja. Kalau pergi kenduri ditanya, graduation sudah ada kerja, dah cari kerja, letih kan soalan begitu tu. Jadi kena orang bilang mentally tu kena strong lah.
Macam saya cakap tadi, positive thinking tu. Sebab bila kita sudah berusaha, kita kena yakin, tawakal, insya-Allah rezeki tu akan datang. Okey Kak Iman, boleh saya buka saya punya, tadi saya dah share feedback form. Jadi ada beberapa soalan masuk ke situ lah. Di ruangan komen saya tengok ada soalan. Saya akan tayangkan di sini lah kan. Sekejap ya. Dia bagi soalannya dekat ni Google Form, feedback form tadi. Boleh nampak? Apakah tips untuk mencari pekerjaan bagi graduan dan cara pencarian pekerjaan dalam pasca COVID? Mungkin respon saya rasa ada tadi Kak Iman terangkan juga, mungkin boleh bantu dia sekali lagi lah. Kita dah tahu punya soalan ni sebab dari Google Form, saya rasa dari Zul Ekmal bin Jampal. Okey. Apakah tips mencari pekerjaan? Okey, pertama sekali dalam proses mencari kerja, dalam mencari kerja ni macam kita cari kerja kan, kita kena tengok kita punya apa yang kita boleh offer. Offer ni maknanya kita boleh cari kerja based on our degree. Maknanya kerja yang ditawarkan tu kena dengan degree kita. Dapatlah macam saya degree dalam psikologi, dapat kerja psikologi. So you cari je lah the title. Saya rasa kalau counselling, dia ada satu ujian yang mana you check you punya personality dan dia ada job titles. Ada job titles dia kan Puan Fatihah? Betul, ada. Riasek kah? Ya, ujian Riasek personality. That comes with job titles. Jadi itu satu. Jadi kedua, cari pekerjaan yang orang kata kalau kamu nampak kelayakan dia tu is equivalent, kamu kena tengok dalam iklan tu equivalent or similar requirement. Itu sudah dekat-dekat lah, boleh cuba. Ketiga, kalau tidak ada, kamu cari juga cuba nasib you punya working experiences. Kalau tidak ada direct working experiences, you kena cuba indulge dalam satu orang kata experience bekerja. Tidak kisahlah apa kerja, sama ada bekerja sendiri ataupun part time job. Walaupun orang kata jual sandwich ataupun you mengajar tuition. Jadi itulah saya kata you build up. Jadi bergantung kepada you punya dari segi you punya kelayakan dan juga requirements daripada you punya kelayakan sijil kelayakan tu. Jadi macam mana mau cari pekerjaan? Kalau kamu macam saya tadi cari di newspaper lah, zaman dulu-dulu newspaper. Tapi sekarang ni tidak perlu newspaper sebab ada platform Kerjaya. Macam Puan Fatihah bagi tahu tadi, salah satu platform Kerjaya itu daripada Penjana, Puan Fatihah? Daripada Penjana kan, Puan Fatihah? Lupa unmute, Penjana KPT Cap. Penjana. Kedua boleh tengok di search engine. Lupa pula saya share nama-nama search engine kan. Macam Job Street, apa lagi satu tu yang Monster, apa ke tu Puan Fatihah? Sabah Job Hunt ada, Job Street ada, apa lagi yang lupa sudah yang warna kuning. Betul, nanti saya di kapal di ada semua graduan zaman sekarang kan benda-benda hujung jari ni makanan orang ni. Ya. So jadi tips pekerjaan. Jika tidak, di bawah kerajaan pun boleh cari juga dia punya portal SPA tu, www.spa.gov.my, itu portal kerajaan. Jika tidak pun terdapat juga, you sendiri kena masuk dia punya company website. Company website tu cari dia punya ruang job opportunities. Jika tidak, kamu cuba slowly masuk ruang-ruang yang ada menawarkan internship training. Internship training tu bila kamu masuk, insya-Allah akan diserapkan ke dalam dia punya mana-mana company lah. So itu channel-channel. Tapi kalau sekiranya kamu ingin mencari pekerjaan based on your skills, kan? Boleh juga skills. Katalah you are very good, kalau you bagus dalam skills berkomunikasi, you confident, you tidak malu, you petah bercakap, kan? Jadi
kemahiran ini sesuai untuk anda kalau anda dari segi insurance. Okey, dari sebagai agent insurance. Jadi itu adalah salah satu contoh macam mana you gunakan you punya kelebihan dalam diri dalam mencari pekerjaan. Kan? Dia akan ada go training. Nampak ya? So itu salah satu tips lah pasca COVID. Okay, cari pekerjaan dalam pasca COVID. Kalau anda seorang pencari kerja, so tadi tu boleh tengok yang penjana tu. Kan bantuan di situ dan juga platform-platform yang tadi itulah. Okay, kalau anda susah boleh come back to you punya career coach. Okay, jika tidak, while waiting for that, you kena build you punya tu. You build your, you punya skills as your own brand. Okay, let's say after gotten a degree, it's better to, macam mana tadi tu? Working experience. Okay. Oh, this is a very good ni. Okay, let me share with you. Okay, let's say after gotten a degree, it is better to go and have working experience before continuing masters or go for full-time masters. Okay, this is my experience, okay. I continued my masters while I was working. So while I was working, so my source of income in order to survive the fees, sebab bukan setakat fees, sebab saya di Labuan, jadi saya kena back and forth pergi Kota Kinabalu, which is where my faculty was, faculty psychology. Of course you perlu duit, credit card memang jalan, you punya savings, the KWSP you keluarkan. So jadi berbanding dengan kawan saya, in the classroom, masa tu saya dalam awal 30-an, in the classroom ada yang fresh graduates. So ada yang dalam usia 23, 24. Jadi my problem was financially tu memang susah juga. Tapi it gets through the day lah, kan? Cuma saya punya masalah adalah time management and energy. Letih sebenarnya. Jumaat, Sabtu sudah terjun, fly pergi KK, lepas tu Isnin balik Labuan kerja. Berbanding dengan my friends yang fresh grads, dia ada banyak masa, dia selalu orang kata manage to complete dia punya assignment on time. Tapi satu masalah kawan saya yang fresh graduates adalah source of income. Jadi those yang fresh graduates, bila dia tidak ada source of income, satu dia punya options dia cari tajaan. Jika tidak, dia mohon balik PT-PTN. Ada kawan saya ketika itu while continuing masters, fresh graduates, tidak ada kerja. Okay, memang dia terpaksa depend dengan ibu bapa punya bantuan. Jadi nampak kan dia punya pro and cons tu. Jadi apa-apa pun bagi saya you mesti ada source of income. Sebab saya nampak walaupun kawan saya tidak begitu struggle dari segi completion of masa dia punya deadline, sebab masa bukan begitu masalah kepada fresh grads, tapi dia punya masalah awal tu adalah dia macam mana dia membayar dia punya fees sebab dia belum bekerja. Jadi kena berusaha, ada yang jadi tutor, ada yang research assistant. Itu yang paling dekat lah untuk fresh graduates. Jadi kalau ada plan untuk further your master after graduation, mesti siap-siap cari kerja dulu. Kerja yang paling mudah, you kena berbaik-baik dengan you punya pensyarah tu. Kan ada pensyarah dia cari research assistant dia sendiri. You kena pandai networking, you kena guna skill approach ni macam saya cerita tadi tu. Dia ada RA dia. Mungkin ada kawan saya yang kerja di Shell, jadi part-time cashier, ada yang part-time begitu. Tapi mostly kawan saya ketika itu memandang diorang banyak yang target menjadi research assistant lah kepada pensyarah. Sebab pensyarah-pensyarah ni yang ada PhD ataupun sedang further PhD, okay, diorang akan memerlukan someone yang untuk distribute dia punya questionnaire ataupun key in dia punya data. So the place to look for is look dekat you punya pensyarah-pensyarah tu di faculty kamu. To begin lah. Okay. Okay Kak, mungkin soalan terakhir. Kalau Kak Iman sudah bercakap kita. Okay, minta maaf Kak, sebab kita sudah kesebutan masa. Okay. Ini lagi lah. Kita pergi soalan terakhir, mungkin di sini ditanya bilakah boleh mula cari kerja, adakah selepas grad ataupun masih student, bila start boleh cari kerja soalannya.
You sudah start cari kerja, sekejap dia begini. Kalau di UMS kita ni kan, ada certain courses, dia tambat dia punya semester coursework, lepas tu 3 bulan praktikum, betul? Okey, jadi ada yang bagus dalam dia punya praktikum ni, ada yang dapat offer kerja. So itu sudah selesailah jawapan dia. Ada juga courses yang dia tidak tamat, dia punya course semester, dia pergi praktikum, after dia praktikum, dia masuk balik universiti untuk continue dia punya ni. Jadi my best advice is you cuba dapatkan kerja tu at least prior dalam sebulan atau 2 bulan awal lah you sudah start kena cari. Dan kena tengok juga iklan tu, dalam iklan tu kan you kena dapatkan dia punya information, sebab kalau dia kata vacancy punya level tu ASAP dia bilang, secepat mungkin. Okay, kalau secepat mungkin, kalau 2 minggu kamu tak dapat tu sebab masih dalam session. Cuba tengok bila dia punya kemasukan. Kalau sekarang ni, kalau kamu graduate bulan 6, dia punya vacancy bulan 8 sudah boleh mohon lah. Kena tengok juga tu. Tapi kena sudah start alert-alert lah. Sekarang ni sudah kena start build up you punya skills and experiences seperti yang saya bagi tahu tadi. Okey, tu dia jawapan yang mantap padu daripada Kak Iman kita. Okay, mungkin boleh tambah sikit lah ya Kak Iman. Sebab tu first year student kita introduce dengan e-profiling, e-portfolio melalui LinkedIn. LinkedIn ni saya lihat mungkin ialah kita baru masuk EU kan, cari kerja ni benar boleh, kalau boleh kita mau fikir nanti mau dekat-dekat grade baru kita fikir, tapi silap. Sebenarnya LinkedIn ni ialah inisiatif kita untuk belajar start branding, start networking awal first year. Jadi sementara menunggu 3 tahun tu bukan lama, sekejap saja tu. 3 tahun tu bina networking, bina self branding. Kalau lepas grade baru mau buat branding, saya rasa agak terlambat. Baru mau buat. Jadi bila kita bina LinkedIn lebih awal kan, kita berkenal-kenal, bersilaturahim dengan pemain industri di LinkedIn ni. So kalau kita awal bina platform ni, kita orang bilang kasih orang nampak-nampak kita punya kewujudan lebih awal. Bila sampai masanya kita sudah matang, kita sudah ready, orang akan nampak benda tu. So kena seawal lah. Okay. Kemudian kita tengok feedback di sini Kak, ada cakap thank you, saya suka cara panel berkongsi tips yang berguna untuk pelajar. Kemudian sangat bermanfaat, membuka mata saya tentang career dan future job gitu. Alhamdulillah. Good luck, all the best. Semoga cekal. Terima kasih Cik Nur Iman Reza. Mungkin kita boleh akhiri slot kita pada hari ini. Sebelum tu terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama PKP dan para pelajar dan juga alumni kita. Thank you so much. Alhamdulillah, Puan Fatihah, terima kasih semua. Bye. Okay, terima kasih. Bye. Bye.